Okay, maayong good morning, good morning, good morning, good morning to every one of us. Niyara sab kita mga kaigsunan sa resume sa ato ang programa nining tagna karon sa kabuntagon. Og maayong adlaw sa tanan og sa Luzon, Visayas and Mindanao. Ato na sang balikan ang ato ang nabiyaan nga subjects og nanata sa ika 63 kabahin sa Gospel of the Kingdom. Mga kaigsunan, ining takna karon sa kabuntagon na mamalandong kita sa pulong sa Ginoo o ato ang pakapihon ang ato ang espirituhanon nga bahin pan sa dili pa mo render sa ako og pinasahing awit. My hope is built on nothing less that Jesus' blood on righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid side of God is sinking sun. All other ground is sinking sun. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within a veil. On Christ I stand, all other ground is sinking sun. All other ground is sinking sun. Okay, dito na ito outdoon Galaigson. Salamat sa pagtangkilik. At this point of time, mga kaigsunan, sugod na tayo sa pangapi, no? Ato ang pagkapihon ang ato ang espirituhanon nga bahin. So gitawag kini nga kapi 3 in 1 or 3 piece. Tulok ka pi, no? Dili kini pungko pamati pauli. Kundili atong makita dinhi sa Ephesians sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Og sundi ko ninyo mga kaigsunan. Ini nga takna karon sa kabuntagon ato ang i-base ang ato ang hunahunang kasing-kasing sa pagpamalandong sa Ginoo. Ganong 3 in 1 ni tungod kay mura bag kanang kape ba. Nanay asukar, nanay gatas o nanapoy kape. So diri sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 up to verse 18. Matud pa dinhi sa Cebuano nga langwahe, pagkalipay kamo sa kanunay. So mao nay una nga pi. Ikaduha, pagampo kamo sa walay paghunong. So mao nay ikaduha nga pi. Sa tanang butang magmapasalamaton kamo kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. So dinhi ato ma-base ang ato ang pagpamalandong mga kaigsunan dinhi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 down to verse 18. So usbon ako pagkalipay
Verse 17, pagampo. Verse 18, pagmapasalamaton. So kining word nga pagkalipay higala igsoon usa kini ka medisina diha sa ato ang kinabuhi, no? Kay matud pa sa Proverbs 17 yata 22, a merry heart doeth good like a medicine. Kay kung sige kag kag-ol, no? Nakapaikto ang maong worry. Kay ang worry is the greatest thief of your happiness. So makamalana og bukog. Unya makaluya na, makadaw na sa imuhang esteem o wala na kay gants o padulong ka na sa kanang gitawag nga stress o malabian pang stress, moabot pag na sa depression o affected ang imong baga ug wala na kanay pahulay-pahulay, mao na mga kaigsuonan nga kinahanglan gyud managkalipay, no? In spite o taliwala sa mga nagapabug-at nato o nagahasol o nagapag-uol kanato, so kinahanglan nga makahimo ka sa kanang gitawag pagkalipay. So lisod kaayo nga magsigkaglipay-lipay nga naa sa kagulana. So ang solusyon niya na higala igsoon, imong iduol ngadto sa Ginoo. Ay kung naa ka naka-attach sa tinuod nga iglesia sa tuang Ginoo, ang tinuod nga iglesia sa tuang Ginoo mao gina ang gi-indwell sa balaang espiritu. Walay labot nang dili iha sa Ginoo nga although nga naay duha ka klase nga scope o general scope ang balaang espiritu, siya konbiktar sa tanang tao, pero sa iglesia sa tuang Ginoo ang ihang pasalig mag-guide siya, dili niya biyaan og sa oras nga naay kagul-anan siya ang gipadala diri sa amahan alang sa pag iyang papel mao ang comforter sa iglesia. Kung ano na kay kalibog o confusion na dapat muduol ka sa Ginoo ug mosimba kay giyahan kalamdagan ka sa imong kinabuhi. Unya si Kristo Jesus o gagihang balaang espiritu mo oy magalipay kanimo, magahupay diha sa imong mga sa sulod sa imong kasing-kasing aron nga mawagtang ang mga kagol. So dili na ka apekto ang maong mga kaluya o mga kagul-anan, mga kabug-at, mga problema, mga utang sa pa spiritually disease or physically disease. Wag tang kanang tanan tungod lang kay nakakapi ang imong espirituhanon. So sa oras nga gipaboran ka na sa Ginoo, so dili na ka masulobon, no? Makita na ang imong naw nga malipayon. Mao na mga kaigsunan ang sikreto sa kinabuhi. Diin bisan nagmusgot imong naong pero imong kasing-kasing malipayon. Pero ang unsay naa sa sulod mo express pag ginahigala igsoon, kung nagmalipayon na imong kalag, makita na ang expression sa imong outward appearance. So mo na ang sikreto higala igsoon sa pagdangop kadto sa Ginoo tungod kay ang balaang espiritu naamag yun nag-endure sa iglesia o kung naamang ka sa layo, so kung namembro man ka diri sa mo ang grupo, pwede magyapon ka nga maka-update pinaagi sa social media. So kunya online man ang among simba o mo keep in touch ka sa panahon na magsimba o ipadala pud nimo imong offering og tithe sa imong simbahan nga diin ka napasakupan, aron nga ang mao mga benefits, mga provision o kanang mga gitawag nga operation, special operation sa balaang espiritu, maapil po ka. O gaya paninguha ang madetach ka tungod kaya kung mawala daw ka diha matud pa sa Juan 15, kung
ang gitawag masiparit ka sa punuan, wala na jud kay mahimo. No? Ang sanga nga naputol gikan sa punuan, ang punuan nga mao si Kristo, so wala na kay mahimo. O nang gitawag ka, kung wa siya, wa tay mahimo. So mga kaigsunan, so pangita ang tinuod nga simbahan. Kung ikaw karnero naman, pangitaa o didto ka magpasakop, didto ka aron nga masundot ka o apil ka na sa kanang gitawag nga the revelation sa ginang mga mystery i-reveal sa Ginoo. Kung naagog ka sa gawas, puros lang ka sambingay ang masagap nimo diha, no? Unya ang tinuod nga iglesia sa itong Ginoo dili na magsigig kanta og Come Holy Spirit kay I need you tungod kay we are believing o nagtuo ta nga ang tinuod nga simbahan sa atong Ginoo hagbay ra nga gi-indwell sa balaang espiritu. So no need nga magsigig kag hilak, no need nga magsigig kag tantag Come Holy Spirit, I need you sikid sa kaman nga magkuman sa balang espiritu, the third person of the Godhead. So muna nga ubang mga grupo kada simba hilak tungod kay wala manggod sila na apil sa indwelling Holy Spirit. Unya sige sila kuman sila suman hantod karon wala gyud sila bisita sa balang espiritu. Pero ang iglesia sa tong Ginoo aduna kini sad ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan. So mo na mga kaigsunan, sa oras nga kuhaon na ni Kristo iyang balang espiritu, so mo na po na nga muhawa na po ang indwelling Holy Spirit na. Samtang manaapa ang indwelling Holy Spirit, dili kini malihis, dili kini ma-confuse ang iglesia sa tong Ginoo kay mo ginay papel sa balang espiritu magagiya o magatoy-toy o magalid sa iyahang iglesia. Muna dili kita magpakawala, dili kita magpalugi o dili kita magpa-absent sa pag-update o kanang gitawag upgrade sa imong membership diha sa lawas sa atoang Ginoo. So galegson ninyong pastor ay kaluoy sa Ginoo, grasya sa Ginoo, taas-taas na ni siya og kamot. Kay pwede na ko ninyong maabot pinaagi sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. So muna mga kaigsunan, kinahanglan nga nining adlaw pakapihon nato ang atong kalag aron nga makahimo kita sa ang gitawag unang P, pagkalipay. Na ikaduha nga punto mga kaigsunan ang ginitawag nga pag-ampo, no? Pag-ampo kamo sa walay hunong. So kabalo ba ta mag-ampo igala igsoon? May pangkarabaw kay sa siya mulubog, muluhod sa siya. Pero ang uban din ilang inampuan, Lord, you know what I mean. Amen. Ang uban diha, dili kabalo magampo. Ang pag-ampo igalagson mo na insinso sa ilong sa ato ang Ginoo. Yung mabasa na sa Revelation 8:4. Na kung may nampuon ka, ikaw nga tao, kaliwala nining madangog o masamok o masalanon nga kalibutan na dili gyud ka maunsa. Sorry. Sama ni ni Daniel na nakahimo sa pagpatakom sa mga leon. Tungod kay si Daniel 3 times a day siya nga nagampo og prayerful siya nga pagkatao. Diri sa verse 17 sa 1 Thessalonians chapter 5, pagampo kamo sa walay paghunong. No? Okay, salamat sa Evelyn Kantila sa imong pagtakili karon. So, shout out din sa inyo Mga kaigsunan ko diha sa Ginoo, ang pag-ampo mo ni gitawag sandata sa mga Kristohanon.
The prayerless Christian is the powerless Christian. The powerful Christian is the prayerful Christian. Ang pag-ampo mga kaigsunan mo kini pag-communicate sa ato ang Ginoo. Prayer is talking with God. So, sa oras nga mo-approach ka mo demand ka, mo request ka, so by the way of prayer. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, pagkalipay o pag-ampo kamo sa walay pag-undang, mao kini ang dapat ipakapi sa ato ang espirituhanon kay nga atong subject karon na 3 in 1. So paano man kini mahimo nga makaampo ka sa walay undang tungod sa kakapoy, sa kabisi, sa pagpanginabuhi unya magbasa kag Biblia unya o either nagigda ka natakloban na nakas kamatuoran kay nakatulog man ka o either nihigda ka nagampo unya pag kabuntag na amin na nagampo man dai ka tungod sa kakapoy. Ang pagampo matud pa dinhi nga gidiman o gisugyot sa balang kasulatan na pagampo kamo sa walay pagundang. Paano ni mahitabo sa ato ang kinabuhi nga dili kini maundang? Ang pamaagi diri mga kaigsunan sa James chapter 5 verse 16 to 18 yata, no? I-share na to ang ato ang mga tawag nga prayer request. So dapat na ay prayer meeting o aron nga mo-voice out ang imong problema. Kung naa kay problema, sumadto ka sa simbahan tungod kay na ay midweek prayer meeting. O isugi daw ang matag-usan nato ka mga problema kay be made known unto God matud pa sa Ephesians, no? So kinahanglan gyud nga i-share nimo aron nga sa oras nga ikaw matulog ang imong igsoon nagampo may tungod sa imong problema. So na ang sekreto na igala igsoon kay sa oras nga matulog ka dili naman jud ka makahimo sa pagampo apan kung imong gi-share ang imong problema ngadto sa imong igsoon tingali sa maong oras nga natulog ka niya siya wala nakahinomdom siya nga i-pray ang imong problema sumuna nga tuloy-tuloy ang communication ngadto sa Ginoo. So mo na ay mga pamaagi sa pagtuman sa pagampo nga walay paghunong. So matud pa dinhi. Nya verse 18 sa tanang butang mapasalamaton kamo. So all things gyud mga kaigsunan. Tanan gyud walay sami. Apil ang dili maayo nga naka-experience ka og dili maayo, negative o positive nga mga experience nimo, mga panalangin, no? So ni samot nga magpasalamat ka. So mao ni tulo ka punto nining takna karon sa kabuntagon nga mao ay 3 in 1 kumbaga nga din mga pita ang pagkapihon ng atong espirituhanon. Ako ang Osborn na sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18 na pagkalipay kamo sa kanunay, pagampo kamo sa walay paghunong sa tanang butang, pagmapasalamaton kamo. Kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Ganing pagpasalamat mga kaigsunan sayon lang ni litokon pero lisod kay ni express kayo sa atong kasing-kasing tungod kay apil man gud dinhi ang negatibo nga side sa pagpasalamat. Kahimo babagog ka pagpasalamat nga wa kay bugas. Namatyan ka unya magsige ka ga lukso-lukso unya kung pasalamat ka kay namatyan ka.
na lisod kay himuon kining mga negatibo nga imong ibutyag nga pasalamatan nimo, pero in spite niya na ang kuman sa Biblia appeal ko ni sa pagpasalamat kay all things work together. Yung na mabasa sa Romans chapter 8, no? All things work together to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang mga negatibo nga nang hitabo nga naa sa atong journey na din atong na-encounter, there is a purpose. So, wala mga kigsunan na pasalamatan niya kung tungod kay dunay mga katuyuan ang ato ang Ginoo. Istorya sa takadiyot tigala igsoon kung wala kay lingaw din ha. So, pinduta ang star para nga makatabang kagamay sa iyong programa nga imo ning i-share og ipalo. Dunay usa ka pastor nga diin naa siya speaking engagement unya nagdali-dali siya kay last hour na siya nag-prepare unya diin nga nisakay naa siya flight o giyang gidali-dali sakay siya siyang kutsi unya karon kay naplatan man siya higala igsoon. Sa pagka-flat sa iyang kutsi perti niyang laguta kay 5 minutes na lang mag-flight na unya wa siya mahimo ihang gisipa-sipa ang ihang kutsi o wa siya perti niyang sukuha, no? So, mo na nga, wagid siya nakaabot sa maong speaking engagement niya tungod kay na-flat lagi ang iyang kutsi. Nya human niya na mga kaigsunan, naulian na siya, wa na siya, dili na high pressure ang iyang gibati o iyang gibalikan iyang kutsi o iyang alisdan og gulong o niuli na lang siya higalag suon nga ganang gitawag nagmagulanon. Nagsigig bagot-bot. Karon kay nakauli naman siya sa panimalay, nagpaway-huway siya tungod kay gikapoy siya og change tire, ihang gi-open ang ihang radio. Mag-open sa ihang radio higala igsoon na kadtong eroplano na diin dapat unta niya sakyan na balita nga na crash. So mo na mga kaigsunan dito na pud siya na-amaze o nagpasalamat sa Ginoo o di ito'y purpose nga nakalit lang og flat ang iyang kutsi kay di siya di gusto sa Ginoo nga ma-appeal siya dito og kamatay nga na-crash ang maong eroplano nga iyang gisakyan. So mo na mga kaigsunan na dunay mga dili maayo nga manghitabo sa ato ang dalan o sa ato ang journey sa kinabuhi niya dili ta kasabot niya daghan ta kayo mga pagbagulbol, pero despite niya na mga kaigsunan di kita kahimo sa pagpasalamat na nga tungura tungod kay wa patakasabot. Pero sa oras nga nasabtan na diay nimo ang mga negatibo nga mga niabot diha sa imong kinabuhi, so diha ka pa makahimo sa pag-appeal sa pagpasalamat. So igala igsoon diyan ako tason ang maong pagpaambit sa inyo ha sa maong 3-in-1. Ang inaot nga natagbaw na og nabusog na ang atong espirituhanon kay ato nang gipagkapi ni ining takna karon sa kabuntagon. Ang Dios manalangin sa inyohang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo o hanggang sa muli magkita-kits kayo. Magkita-kits tayo. Magkita-kita ta muli. O kining inyong ubos nga lagad si Pastor Arman Montero. Manamilit kanyo. Daghang salamat. God bless your heart.